जगन्नाथ आज हूँ स्नान पूर्णिमा तो आज ब्लग को ढेर सारा स्वागत। तो आज हूँ स्नान पूर्णिमा यहाँ बड़ मैंने तो आज बड़भद्र आज पिंधे नुआ से सब बड़ मैंने कौटी अच्छी कौटी ना गोटे गोटे जगह भी ना बड़ मैंने मैंने बड़ हो पिंधती कि आमर तो अच्छी जेहेतु तो यहाँ नहीं आसी तो आउ गए यहाँ सरप्राइज आनी यहाँ आनी कौन कि यहाँ गोटे चेन नहीं रूपार रूपार चेन नहीं आसी आ गोटे कौन कानर आने कथा से आनीपारे कहीं अभी तो गोल्ड रेट जहाँ से जानते तो छोट छुआ को मैंने पिंधे छाड़ा कथा नुह से यहाँ आईनी तो एमती तो सपरिवार चलू मंदिर चलू टे आज मंदिर जा समस्ते जा तो हस न हसटा बाहर समस्ते मंदिर जीव और यहाँ भी पूजा करदेव जेहतु नुआ जिनसा सब जिन ठाकुर पूजा सारा तो पिंधा ही ठीक तो आम जीव मंदिर तो चलते देखा आम कलोनी मंदिर तो सब जगह कलोनी सब जिन मुझे देखी पारि कहीं से ठीक नुह तो मंदिर जा देखी तो चलतु जा चल मंदिर जो नड़िया कहीं तो भोग सब सब साइल तो स्नान पूर्णिमा चलू आम मंदिर तो मो पतिदेव सांगे अच्छा टे सांग होकर गले बहुत भल लगे मंदिर को सहीटा ही शुभ ही होता है तो चलू तापर मो भाउज को भी सांगे नहीं जाइए भाउज से बसी जाइए तो देखो मंदिर भ्यू केमी यहाँ हूँ आम कलोनी मंदिर यहाँ हूँ ये शिव आउ प्लस हनुमान दी जन ये पूजा पाती तो आउ देवादेवी भी अच्छा तो एमती मंदिर देखो केते सुंदर लगुच ये मंदिर रे माने ढेर सारा आम फंक्शन भी ये हुए तो ये शिवलिंग होचंदी पूरा धला तो जेहेतु नना नथिले नना कहले ना सी कहले पूजा करदेवाई तो आम पूजा करदेलु कहीं जेहेतु से नना नथिले आ कौन करूँ तो स्वामी पूजा करदेले ये हूँ पूरा धला शिवलिंग तो एमती येलोटा देखा ये कहीं हलदी माने चंदन हलदी सब लगाई बोले एमती देखा जाउची तो स्वामी आमर पूजा करुँच मुझे एपटू आसिली धूप लगेवाईका तो केते बढ़िया लगुच दिन एत बढ़िया लगिला आ कौन कह मो झुआटी फुरकुड़ी भाया तार डेऊँची मो पुओ तार लिंग चारिपट तार बुलूची तो बहुत सुंदर भाउज मोर सेपटे बसी जाइछन से गोटे गोटे दौरान आ स्वामी मोर पूजा कर विधा मारिक आपुल फटेले कौन कहबी तो जहाँ जमी हो मो तंटी पड़ी जाइए ठीक से वॉइस भी मुझे दे पारूना तो एमती हूँ कथा एत सुंदर लगे एक्चुअली सत कथा कह गले मंदिर गले टे मनटा बहुत भल लगे माने शांति लगे टिके समय बसिलु बसिकी आसिलु जेहेतु तांकर ऑफिस टाइम डेरी हो जाता आम भी शीघ्र जाइलु 8टा बेलू जाइलु तो हेटी अधघंटे घंटे बसिलु आसिलु खाई पी से मंदिर गले सॉरी जे गले ऑफिस गले किंतु बहुत खुशी लगुच मंदिर गला बेलू तो मझे मझे मुझे मंदिर जाए तो आउ गोटे मंदिर भी मुझे आपण मानक वीडियो भी देखी तारिणी मंदिर ये आम कलोनी गड़ा तले अच्छा तारिणी मंदिर सेटिकी भी जाऊ तो बहुत बढ़िया लगे बहुत माने खुशी लगे मन को शांति भी लगे तो देखो पूजा हो स्वामी मोर पूजा कर तो मो पुओ पे गोटे चेन आनी से चेन भी नहीं कि पूजा करैलु मो पुओर कानर गोटे इयर माने आनी पाइलिनी एइथिपाइका जे मो पुओर कानर अच्छी से कान रेट सुना रेट जिते हेलानी तो आपण मैंने जानते तो से गोटे रूपार आनी बोली भावुची कहीं सी जो कानटा नाइला बहुत ओजनर ना एत ओजनर मो छुआ को पठेकी स्कूल छाड़ाटा से भी भल नुह कहीं मु कौन समस्ते भी सेमती करवाटा भल क्या सुना रेट जहाँ है डर लगुच पठेवाई से रूपार मिलानी से चेनटा नहीं आसती चेन पूजा होची पूजा करके जो जिन शाढ़ी हो कि ड्रेस हो कि सूता खंडे भी हो पचे पूजा करके पिंधेबाटा सेटा ही शुभ होता है यहाँ भी आम भल सेटा आम भी सब बेले से करूँ से जाइलु मंदिर में पूजा करने पूजा करी नहीं आसिलु मो झुआ खाली फुरकुटी भाया डेऊँची एपटू आऊँची डेऊँची सेपटू आऊँची डेऊँची मंदिर चारिकर बुली आऊँची तो एमती तो नमस्कार कलु घर को आसिले सेपटू पुणी तो जूम करके आपण मानक देखा तो देखो ये हूँ हनुमान तो सेठी भी जाइए पूजा कलु आसिल बेलपत्र हरिका पाई देकी ना से घर को आसिलु तो केमी कौन लगुच आम मंदिरटा कमेंट में निश्चय कहे आज हूँ चेष्टा करें आम खाली अंडा जाक सब आसी जाए सब रखी छाड़ी जो असना आई अंडाटा एमती मत खाऊ तो एमती हूँ कथा जो गरम होती गरम नहीं ठंडा पड़ा गोड़ हाथ बिंधुची तो आज हूँ भात डालमा करदा भात डालमा भजा कथा करिया तो भात डालमा आज बासमती चावल रोषे खाइया खाइब बोली तो काली कटा होता यहाँ क्या पसंद ये कमेंट कह मत यहाँ जमा ही भल लगे जमा पसंद लगे ये कालियार फेवरेट कि देखा कि कौन ये
ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେବା, ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଦବା ଦେଖେ ଛୁଆ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଲା ଆଇଲା ମୋ ମା କାଟିଆ ହେଉଛି କିଏ ହେଉଛି ମାଡ଼ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ କାଳି ଯାହା ଟିକେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଏଇନା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା କରିଦେବ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇ ପାଇକି ଥଣ୍ଡା ପିଇ ପାଇକି ଯିବା କାମଧନ୍ଦା କରିବା। ମେସିନ୍ଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସ୍ପିନ୍ ହେଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଧନ ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ହେଲେ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି ହେଲା କାହିଁ ଏଇଟା ଖୋଲୁ ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି। ତ ଏଇଟା ବକ୍ସ ଖୋଲିବ ଇଏ ଗୋଟେ, ତ ୟା ଗୋଟେ, ତ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ହେଉଥିବ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଖୁସି ହେଇକି ପୁଣି ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିବେ ନୁହଁ। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ଗଞ୍ଜିଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ଗଞ୍ଜିଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଭଲ ଆସିଲା ନାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଚେନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲାଗିଲା ବି ଆଉ ତ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଏଇ ପନିର ପଡ଼ିଛି, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେବା ଆରେ ଖାଇବୁ ତାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଜନ କରିବା। ତ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବା, ତାପରେ ଟିକେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବା। ଆଜି ଢେର ସାରା କାମ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ରଥୁ ନେଇ ସାରିବୁ ନାଇଁ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନାଉନ। ମୋତେ ସେଟା ଚିଡ଼ି ମାଡ଼େନି, ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବନେଇଦେବି ଆଉ ବନେଇଦେବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନେଇଦେବା। ଖାଇଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇ ପାଇ ଦେଉ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଅଧ ବୋତଲ ହେଇଗଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଇଲା। ତ ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଆମର ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ପରିବା ପତ୍ର କିଛି ଆସିନାହିଁ କାଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଫାଙ୍କା ରହିଛି କ'ଣ ତ ଏଇଟା ବସେଇ ଦେବା। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇ ପାଇ ଦେଉ। ଦେଖ ନାନୀ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ, ତୁ ସେମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛୁ କେତେ ଗେଟ ପାଖରେ ଆଉ ତ କାହିଁ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆରେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଆଲୋ ନନା କହିଲେ ଚାବିଟା ଗାଡ଼ି ଅଣେ ହେଇଯିବ। ଦିଶା ସେଦିନ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଚାବି ସେଠୁ ଫଟିକି ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ହେଲା ଭଳିଆ ହଉ ସେଦିନ ବି ସେ ହଇରାଣ କଲା। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲଠି ଟିକେ କହିଦେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡେଲି ତାର 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର, 50-100 ଟଙ୍କା ଡେଲି ଦରକାର। ତାପରେ ତୁ କାହିଁକି ଯିବୁନୁ, କାହିଁକି ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ଯିବୁନୁ ହଁ ପିଲା ତ ଦେଖୁନ ଡେଲି ଯିବ ଏରା ନେଇକି ଆଉଛି, ଏରା ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏରା ନେଇକି ଆଉଛି, ନହେଲେ ଆସିବନି ସେ। ଏ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି, ନନୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଉଡା ହେଁ ଭିତରେ କେତେ 2.5 ଲିଟରିଆ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଥମ୍ସଅପ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପୁଣି ଏଇ ନା ଏ ଡେଲି ତା କାମ ହେଉଛି ସେଇଆ। ବସ୍ରେ ସବୁ ଯିବାଟା ଭଲ, ବସ୍ରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲିକା ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ିନି, ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଣିବାକୁ। ତାପରେ ସେ ତାର ଡେଲି ନହେଲେ ସେ ତାର ଆସିବନି। ଆଜି କାଳେ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ଏଇ ମୋ ବୋପା ଦେଖି ତ ଫୁଟେଇ ପକେଇଲାନି କ'ଣ ଶିଖିଲା କେଜାଣି କୁରକୁରି ସାଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡାଟା ପିଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ନନୁର ଗୋଟେ ଏଇଟା ନନୁର ନା ଏଇଟା ନନୁର ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି କ'ଣ କରିବି। ଜରିଟାକୁ ଗଲା ଫୁଟେଇ ଦେଲାନି, ଜରିଟା ହେଲେ ମାଗିନା ହାତ ଅଳିଆ ପକା ହେଇଥାନ୍ତା। ଡେଲି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ଖାଉଛି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ କାହିଁକି ଇଏ ଚୁଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବ ଏ ଛୁଆକୁ ମାନେ ବହୁତ ପାର ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିଦେଲେନି ଛୁଆର। ତ ଅବିକା ଆସି 12ଟା ବାଜିଲାନି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯିବ ଟିକେ ଶିଖିବେ। ତ ଅବିକା 12ଟା ବାଜିଲାନି ନାଇଟ୍ରେ ଯିବ। ତ ଅବିକା ମ୍ୟାଗି କରିକି କ'ଣ ପକେଇ ସେଠୁଆର ଚଟଣି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପକେଇଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତ ଟିକେ ଖାଉ ଛୁଆ ଆସିକି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଚାଟ ଫାଟ ନାହିଁ। ତ ମୋ ପୁଅ ଏକା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା, ଆସୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଆସୁ ଦୁଇଟା ସେ କହିଲେ ସିଏ କାହିଁ ତାକୁ ଗେଲ କଲାନି ହେଲା, ଗେଲ କଲା ଏମିତି ହେଲେ ତ ମାଡ଼ଗୋଳ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଆସ ଗାଧେଇବ ଦୁଇଟା ସେଇଠି ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ତାକୁ ଟାଣିଦେଲା। ତ ଏମିତି ଆମର ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି, କାଗର କ'ଣ ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଗଳେଇ ପକେଇ ସ୍କୁଲରୁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ତ ନାଜ ତ ଏମିତି ପକେଇଦେଲୁ ନା। ତ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା, ମୁଁ ଛୁଆ ଯାଏ